नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा एक प्राचीन कहानी सान भाईर भाग्य। परिवेषण परशुराम बेहेरा। बाप नाही कि माँ नाही, गोटे गाँव थिले 7टी भाई। सान भाईर ना नीता। भाई भाई केबे कलिगोल लागंतिनी, भारी मन मिली थाए। थरे एमिति कौन टिके कथारे झगड़ा लागिगला, सबु भाईजाक भिन्न ही गले। भारी पातर अंतर चलिला। नीता तो होची सान भाई, निरीबड़ुआ। ताकू किछि देलेनी, खाली ताकू गोटे बुढ़ा मईसी देले। सी ता धरे कौन करिवो, एक कथा से काहाकू कहिबो। निज करम आदरी से मईसीटीकू नहीं से चलिला। केते बण पहाड़ मूलक पारी हेई से गोटे राइजरे पहुँचिला। से जाई गोटे राजांको उआस पाखरे पहुँचिला। उआसर अल्प दूर रे गोटे पोखरी, काच केन्दु परी पानी, शंखमलमल पाहाच पड़िछि। नीता से पोखरी अल्प दूर रे घरटीए करी रहुथिला। नीतार घर पोखरी कूलरू अल्प दूर। सबु जेमाजाक दिने गाधेई आसिले। नीता से चहट चमक रूपकू देखि घड़िए काबा ही चाहि रहिला। जेमाजाक गोटे कांचुली रे बटा हलदी आनी थांती। 7 भाग करी समस्ते टिके टिके लगेई हेले। आउ टिके बळी पड़िला। नीता तो सेठी नाकेई थाए। से टिकक ताकू देले। जेमाए गड़ियारे पशि पहरी पानी पकापकी हेई खेलिले। नीता हलदी टिकिए नेई आर तुठरे गाधोउथाए। जेमा माने पानी रे लुचकाली खेलुथांती। समस्ते बुड़ुथांती। जणे चोर हेई खेलुथाए, अन्य माने लुचुथांती। एमिति मौजरे खेलु खेलु सेमाने नीताकू डाकिले, तू आ खेलिबू। नीता सेमानंक सांगरे आसी खेलिला। चमत्कार खेलिला। प्रतिथर पानी रे बुड़ी से जणे राजजेमा को तुठरू उठेई आणुथाए। आउ कहूथाए, ये होची मो स्त्रीर बड़ भौणी। जेतेबेले सबा सान जेमा को पानी रे उठेइला, कहिला ये होची मो स्त्री। तापरे निजे पानी रे बुड़ीला। राजजेमा सबु खोजिले। बुढ़ा मईसी पोखरी कूलरे चरुथिला। सी पानी को डेई नीता देहरु पानी शोषि नेला। नीता को पानी बुड़ा बाधिलानी। जेमाए पोखरी जाको खोजी खोजी नाकेदम। नीता को न पाई दिगदार होई शेषकू घर को बाहरिले। भाबिले नीता बोधे बुड़ीकी मरीगला। ठीक यही समय नीता भूसकी उठी पड़िला। समस्ते अबाक। तापरे नीता सान जेमा को धरी कहिला, ये होची मो स्त्री, यांकू मु छाड़िबिनी। नीता और राजजेमा से कुड़ियारे रहिले। ता बुढ़ा मईसीर कुहुक बलरे से कुड़िया हठात गोटे उआस हेगला। एणे 6 जेमा जाक घरे पहुँचिले। सान जेमा काई ए कथा राजांक कानकू गला। से 6 जेमांकू डकई पचारिले, सान जेमा काई कुआडे गला। सेमाने सब चुप रहिले। राजा रागिकी कहिले, जदि सान जेमांकू घरकू न आनिबो ताहले मु समस्त घरु बाहर करदेबी। जेमा माने जहा जहा घटिथिला सबु राजांक आगरे गोटी गोटी करी कहिगले। राजा ए कथा सुनी खूब रागिगले। सामान्य गोटे मईसी चरा पिलाकू सान जेमा बा हब, आउ ता मईसीर अद्भुत करामती कथा भी सुनिले। राजा नीतार मईसी सांगरे लढ़िबा पई गोटे बड़ुआ मईसी पठेइले। लड़ई हेला, हेले शेषरे राजांक मईसी हारिकी पळेई आसिला। राजा तापरे आउरी गोटे बड़ बड़ुआ मईसी पठेइले। बुढ़ा मईसी बुझिला आउ एथर रक्षा नाही। ताकू मारी निश्चय एथर जेमांकू राजा छड़ेई नब। से नीताकू डाकी कहिला, एथर आउ जितिला भली मु लागुनी। मु मरीगला परे तू निराश हबुनी। मो आखे दीटाकू खोली नबू। ये तोर बड़ कामरे आसीबो। मईसी जहा मनरे भाबिथिला शेषकू सेया हेला। से मरीगला परे नीता तो आखि दीटाकू खोली रखिला। रातिरे से दीटा आखि 2टी बड़ुआ कुकुर हेगले। ए कुकुर 2टा सबु बेले दुआर जगिके रहिले। घरे काहाकू पुरेई दियंतिनी। सान जेमा गाधेई गले से सांगरे जांती। दिने सेमाने गोटी ठेकुआ देखी ता पछरे गोड़ेइले। ठेकुआ कहिला, मु तम मानकर बंधु, मते काहेकि मारिबाकू आसछ। एकथा सुनी कुकुर माने अटकी गले। ठेकुआ सेमानक सांगरे मिसी नीतार घरकू गला। नीता बड़ भाड़ेनी रे पड़ी थाए। राजा आक्रमण करने बारंबार धमक दौचंती। ठेकुआ कहिला, बुझिल बंधु, किछि परवा नाई। राजांक सांगरे लढ़िबा पई मु गोटे सेना दल ठीक करिबी। या कही कांधरे गोटे ठेंगा पकई चलला। बाटरे जाऊ जाऊ से गोटे भालू को देखिला। से भालुटी गोटे गछ मूलरे थिबा कोरड़ भितरे मुह पुरेई थाए। आउ सेई कोरड़ भितरे थिला गोटे बड़ महु फेणा। से महु फेणारू महु खाइला बेले महुमाछी माने विकल हेई एणे तेणे उड़ुथांती। हेले भालुर तो देह सारा लोम।
तार बा सेमाने कौन करिपारिबे। एतिकी बेले ठेकुआ दौड़ी जाई ता पिठी उपरे दूरदार करी पहाड़ पिटी चलिला। भालू छानियारे दौड़ी पळेला। एकथा देखि महुमाछी माने भारी खुशी हो गले। से ठेकुआ को बहुत प्रशंसा कले आउ कहले तमे आमर बहुत बड़ उपकार कल। तम ऋण आमे जीवन सारा सुझी पारिबुनी। आजिठू तमे आमर बंधु हेल। आमको जेतेबेले तमे जो आदेश दब आमे ताकू पालन करिबु। ए कथा सुनी ठेकुआ खुशी होई फेरिला। किछि दिन परे नीता को आक्रमण करिबा पई राजा तांको सैन्य दल पठेइले। एही समय ठेकुआ महुमाछी माननकु आदेश देला आउ महुमाछी माने राजांको सैन्य माननकु आक्रमण करिबा पई। महुमाछी आदेश पाई सांगे सांगे आक्रमण कले। देह हाथ मुंड चारिआडे बिंधि देई गले। सैन्य माने जीवन विकल रे बापालो बौलो हेई जी जुआड़े पारिले पळेई गले। राजा परास्त हेले आउ नीतार जय हेला। आउ सेई दिन ठारू नीता आउ सान जेमा बहुत खुशी रे रहिले। नमस्कार, मु प्रदीप मल्लिक। आज शुणिबा पश्चिम ओडिशार एक लोक कथा गिधन माई कथा। परिवेषण परशुराम बेहेरा। आगे असुरगढ़ जड़े बड़ साधव रोथांती। तांकर 7 पुओरे 7 बोहू। से 7 बोहू पुणी आउ गोटे साधवर 7 झियो। 7 पुओंकर जिमिति मन मिले 7 भौणीकर मध्य सिमिति मन मिले। तेणु साधव घरे सुख शांतिर अभाव न थाए। अभाव भितरे केवल गोटे अभाव, तांको भितरे काहारी हेले पुओटिए न थाए। सेथिपाई 7 भौणी सबुदिन जाई महादेवंको मथारे 7 कलसी पानी ढालती। 7 केरा बेलपत्र चढ़ाती। पुओटिए पाई केते मनास करती। शेषकु महादेव तांकर गुहारी शुणिले। 7 भौणीक मध्यरे जी सबुठारु सान आउ केई दिन परे से माँ हेबो। दिनकर कथा 7 भौणी माने नई को गाधेई जाउथांती। बाटरे सबु धाड़ी धाड़ी होई तालबण लंबी थाए। एतिकी बेले सान भौणीर पाचिला तालटिए खाइबा लगी मन बलिला। तहु 7 भौणी जाक जाई तालबण रे पहुँचिले। सान भौणी को सबुठू मिठा तालटिए बाछि खाइबाकू देले। सान भौणी को सबुठू मिठा तालटिए बाछि खाइबाकू देले। सान भौणी एणे ताल खाउची तेणे तार पुओटी हेला। पुओटी देखिबाकू सतेकी चंद्र उदिया। गालरे तार छोट एक कला जाई मंदा। सेई कला जाई मंदाटी पुणी तार सौंदर्य को द्विगुणित करुथाए। पुओटी को देखि 7 भौणीकर मनरे डेणा लागिला। सेमाने ताकू नेई नई पठारे पटाटिए पारी शुआई देले। तापरे नई को गले गाधेइबाकू। सेमाने तेणे गाधौथांती। एतिकी बेले कोउठी थिला घोटी आसिला कलाहांडिया मेघ। देखु देखु बरकोलिया टोपा मान पड़िला। माठियारे पानी ढालिला परी अजाड़ी होई पड़िला मेघ। सुखिला नईटा चाहू चाहू फुली उठिला। सुओ पड़िला जे साप मुंड कटिजिव। से सुओर तोड़रे नई पठारे जहा जोउठी पड़िथिला सबु भासीगला। भासीगला से 7 भौणीकर नयनमणि कुनी पुओटी। 7 भौणी पाखरे पहुँचला बेलकू सबु शेष। सेमाने केते कांदिले, केते मथा कोड़िले, कुआ कुआ स्वर को केते कानेइले। हेले आउ काहीं। सेतिकी बेलठू तांको मनरू सबु सराग मौली गला। सेमाने गला बेलकू हस नहीं जाइथिले। फेरिला बेलकू पापुली पापुली लुह नहीं फेरिले। तेणे नई रे पानी देखी केउट बुढ़ाटे जाल पकाई माछ धरुथाए। दैव जोगु पिलाटी भासी भासी जाई तारी जालरे पड़िला। केउट बुढ़ा जाल टाणी आनी देखे तो माछ बदल रे सद्यजात पिलाटी। से आश्चर्य हेला। नई पानी रे पुणी राजपुओ परी बागिरी पिलाटी उठेई आनिला कोलकू। नाक कानकू फुंकी पकाइला। पिलाटा ऊ करूनी कि चू करूनी। मनरे भाबिला हेबो परा मला पिलाटीए। मला पिलाटे को नहीं से अबा कौन करिबो। ताल गछ मूले फिंगी देई ता बाटरे से चलीगला। पिलाटी ताल गछ मूले पड़ी थाए। पड़ी पड़ी बा पानी खाई केते बेले तार चेता फेरिला। से सेउटू हाथ गोड़ हलेई आरंभ करिदेला कुआ कुआ कांद। सेई गछ उपरे बसा बांधि थाए फुलू सागुणाटीए। तार भी जोड़िए छुआ। तांकु से आहार देउछि। एतिकी बेले गछ तले से मनीष पिलार कांदना शुणिला। माँ मन तो से मनीष हेउ कि इतर प्राणी हेउ
କେମିତି ନ ତରଳିବ। ସେ ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ନସର ଫସର ହୋଇ ଧାଇଁ ଆସିଲା ପିଲାଟି ପାଖକୁ। ତାର ମନେ ହେଲା ପିଲାଟି ବରଷା ପାଣି ଖାଇ କାଲୁଆ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟିକେ ଉଷୁମ ଖୋଜୁଛି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଫୁଲୁ ଶାଗୁଣା ତାର ଡେଣା ଦୁଇଟିକୁ ମେଲାଇ ଦେଇ ପିଲାଟିକୁ ତାରି ତଳେ ଜାକି ଜୁକି ଧରି ଉଷୁମ କଲା। ସେ ଉଷୁମ ପାଇ ପିଲାଟି ତୁନି ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ଫୁଲ ଶାଗୁଣାର ଭାଳେଣି ପଡ଼ିଲା। କ'ଣ ଖୋଇ ସେ ପିଲାଟିକୁ ବଞ୍ଚେଇବ? ସେ ତ ଆଉ ଚଢ଼େଇ ପିଲା ହୋଇନି, ଯାହା ପାଟିରେ ଦେବ ଆଁ କରିଦେବ। ଯାହା ବି ହଉ ସେ ଆଉ ଉଛୁର କଲାନି। ଯୋଉଠି ଗଉଡ଼ ସବୁ ଗାଈ ଦୁଉଁଥାନ୍ତି ଧାଇଁଗଲା ସେଇଠିକି। ତାଙ୍କରି କ୍ଷୀର ହାଣ୍ଡିରୁ ଥଣ୍ଟେ ହେବ କ୍ଷୀର ଧରି ପୁଣି ଫେରିଆସିଲା ପିଲାଟି ପାଖକୁ। ପିଲାଟିକୁ ବିନ୍ଦୁଏ ବିନ୍ଦୁଏ କରି ସେ କ୍ଷୀର ଥଣ୍ଟକ ପେଇଦେଲା। କ୍ଷୀର ଟୋପାକ ପେଟରେ ପଡ଼ିବାରୁ ଉତୁଆଣୀ ଛୁଆଟା ଛୁଟ କରି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଫୁଲ ଶାଗୁଣା ଏଥର ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସଟିଏ ମାରିଲା। ସେତେବେଳକୁ ସଞ୍ଜ ହେଲାଣି। ଏତେବେଳେ ଅବା ଛୁଆଟିକୁ ସେ ତାଳଗଛ ମୂଳେ ଛାଡ଼ିଯିବ କେମିତି? ସେ ତାକୁ ଆସ୍ତେକିନା ଧରି ପାଖ ବରଗଛ କୋରଳରେ ନେଇ ଶୁଆଇଦେଲା। ସେଇଦିନଠାରୁ ଗିଧନ ମାଇଁ ତା ଛୁଆ ସାଙ୍ଗକୁ ଏ ଛୁଆଟି ବି ଗୋଟିଏ ଭଣଜା ହୋଇ ରହିଲା। ତା ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଡ଼େ ହୁଏ ତ ଭଣଜା ପାଖରେ ଗୋଡ଼େ ହୁଏ। ତା ଛୁଆଙ୍କ ଲାଗି ଖୋଜି ଖୋଜି କୋଉଠୁ କୁକୁଡ଼ା ଛୁଆ ପାରା ଛୁଆ ଧରି ଆଣେ। ହେଲେ ଭଣଜାଟି ପାଇଁ କ୍ଷୀର, ମହୁ, ଝରଣା ପାଣି, ମହୁଲ, କୋଉଠୁ କୋଉଠୁ ପିଜୁଳିଟାଏ, ପାଚିଲା ଆମ୍ବଟାଏ, ମିଳିଲେ କାଉଁଠୁ ବି ଚୁଡ଼ାଗୁଡ଼ ଝାମ୍ପି ମାରି ନେଇ ଆସେ। ଖାଲି ଖାଇବା କଥା କାହିଁକି, ପିଲାଟି ଯେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବ ସେଥିଲାଗି କଣ କଣ ପତ୍ରରେ ସେଜଟିଏ ପାରିଦିଏ। କେଉଁଠୁ କେଉଁଠୁ ଖୋଜି ଲୋଡ଼ି ଖେଳଣାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଆଣି ଧରାଇ ଦିଏ ହାତରେ। ପିଲାଟିକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବଞ୍ଚେଇବା ଲାଗି ରାତି ଦିନ ଭୋକ ଶୋଷ ଭୁଲି ଶାଗୁଣା ମାଇଁ ତାର ପାଖେ ପାଖେ ଥାଏ। ମାଇଁର ଏତେ ସ୍ନେହ ଆଦର ଭିତରେ ପିଲାଟି ଦିନକୁ ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ପରି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗାଁ ତ ସେଠାରୁ ବେଶୀ ଦୂର ନୁହେଁ। ପିଲାଟି ଚାଲିଲା ବୁଲିଲା ଭଳି ହୋଇଗଲା। ସେଉଠୁ ସେ ପିଲାଟି ଗାଁକୁ ଯାଇ ତା ଲାଗି କେତେ କ'ଣ ସାଥୀ ଯୋଗାଡ଼ କରିନେଲା। ତାଙ୍କରିଠାରୁ ସେ କଥା କହି ଶିଖିଲା। ଦିନକର ଖେଳମେଳରେ ତାରି ସାଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁ ତ ନିତିଦିନ ଆମ ସାଥିରେ ଆସି ଖେଳୁଛୁ, ଦିନେ ହେଲେ ତ କହିଲୁ ନାହିଁ ତୁ କାହା ପୁଅ, କିଏ ତୋର ବାପ ମା, କେଉଁଠି ତୁ ରହୁ? ପିଲାଟି କହିଲା, ମୁଁ ଏତେ କଥା ଜାଣେ ନା, କେବଳ ଏତିକି ଜାଣେ ମୋର ବାପ ମା ଅଛନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ପିଲାଦିନରୁ ମତେ ମୋର ଗିଧନ ମାଇଁ ପାଳିଛି। ମୁଁ ଆଖି ଫିଟିଲା ଦିନଠୁ ତାକୁ ହିଁ ମୋର ବାପ ମା ମାଇଁ ବୋଲି ଜାଣେ। ତା କଥା ଶୁଣି ପିଲାମାନେ କିରିକିରି ହୋଇ ହସି ଉଠିଲେ। ଥଟ୍ଟା କରି କହିଲେ, ତୁ ବୋକଟା କିରେ, ମଣିଷ ପିଲାର ମା ହେବ ପୁଣି ଗୋଟେ ଶାଗୁଣା? ଯଦି ଏକଥା ତୁ କହୁଛୁ କାଲି ଯା, ସବୁ କଥା ତୋ ଗିଧନ ମାଇଁଠୁ ବୁଝିକି ଆସିବୁ। ସେଦିନ ଘରକୁ ଫେରି ପିଲାଟି ଆଉ ଗିଧନ ମାଇଁକୁ କଥା କହିଲା ନାହିଁ, କେବଳ ମୁହଁ ଶୁଖାଇ ବସି କାନ୍ଦିଲା। ତାର ସେ ରୁଷା ଦେଖି ଶାଗୁଣ ମାଇଁର ମନଟା ବଡ଼ ଡହଳ ବିକଳ ହେଲା। ସେ ପାଖକୁ ଆସି ରାଣ ନିୟମ ଦେଇ ପଚାରିଲା, ଧନରେ ଆଜି ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି? ଦିନେ ହେଲେ ତ ତୁ ଏମିତି ମୁହଁ ଶୁଖାଇ ବସି କାନ୍ଦୁନା, କହ ଧନ, କ'ଣ ହେଇଛି କହ? ହଜିଥିଲେ ଖୋଜିଦେବି, ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ଗଢ଼ିଦେବି, ତୋ ଲାଗି ମରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଗିଧନ ମାଇଁଠୁ ସେ ଭରସା ପାଇ ପିଲାଟି କହିଲା, ତୁ ମତେ ସତ କହ, ମୋର ବାପା ମା କିଏ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଫୁଲ ଶାଗୁଣା ଗଛଲତା, ନଈନାଳ, ବର୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପଚାରି ସେ ପିଲାଟିର ବାପା ମା କିଏ ବୋଲି ବୁଝିଥାଏ। ସେ କହିଲା, ଓ ଏଇଥିପାଇଁ ଏତେ ରୁଷା? ଶୁଣ, ତୁ ତ ଯାଇତାଇ ଲୋକର ପୁଅ ନୁହଁ। ଏଇ ଦୂରରେ ଯୋଉ ଅସୁର ଗଡ଼ ଦିଶୁଛି ସେଇ ଗଡ଼ ହେଉଛି ତୁମ ଉଆଁସ। ତୁ ହେଉଛୁ ସାଧବର ପୁଅ। ମୁଁ ସାଧବର ପୁଅ ହୋଇ ଏଠିକି କେମିତି ଆସିଲି? ପଚାରିଲା ପିଲାଟି। ସେଉଠୁ ଶାଗୁଣା ମାଇଁ ଯୋଉ ଯୋଉ କଥା ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା ଭଣଜାକୁ ବସେଇ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ ଶୁଣାଇଲା। ଗିଧନ ମାଇଁଠୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ପିଲାଟିର ମନ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେଲା ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଲାଗି। ଏଣେ ଗିଧନ ମାଇଁକୁ ଛାଡ଼ିଯିବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ତାର ସତ ବଳୁନଥାଏ। ଭଣଜାର ହାବଭାବ ଦେଖି ଗିଧନ ମାଇଁ କହିଲା, କୂଳ ଛାଡ଼ିଲେ କି କରେ ନା କୂଳ ଛାଡ଼ିଲେ କି କରେ ମା? ତୁ ଯଦି ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ ଯା,
ହେଲେ ଏ ମାଇଁ କଥା ଭୁଲି ଯିବୁନି, ହେଲେ ଏ ମାଇଁ କଥା ଭୁଲି ଯିବୁନି। ତମ ଉଆସର କୋଉ କଥା ଏବେ ଅପୂର୍ବ ଯେ, ଦେହରେ ଧୂଳି ଟିକିଏ ଲାଗିଲେ ଯୋଉଠି ତାକୁ ପୋଛିଦେବା ଲାଗି 100 ଦାସୀ ପୋଇଲି ଛୁଟି ଆସିବେ। ସେଠି ଏ ବଣୁଆଣୀ ମାଇଁଟା ପାଖରୁ ବା ତୁ କ'ଣ ପାଇବୁ? ତେବେ ମଝିରେ ମଝିରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବୁ। ମୁଁ ତତେ ଟିକେ ଆଖି ପୁରେଇ ଦେଖିବି। ତୋ ଲାଗି ପାଚିଲା ଆମ୍ବ, ପାଚିଲା ପିଜୁଳି ରଖିଥିବି। ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବୁ। ମାଇଁ କଥା ଶୁଣି ପିଲାଟି କାନ୍ଦି ପକେଇଲା, କହିଲା, ଆସିବି ମାଇଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି। ଏଥର ପିଲାଟି ମାଇଁ ତା ବିଷୟରେ ଯୋଉ ସବୁ କଥା କହିଲା ତାକୁ ଗୀତରେ ବୋଲି ବୋଲି ସାଧବ ଉଆସ ଆଡ଼େ ଚାଲିଲା। 7 ଭଉଣୀ ଗଲେ ତାଳ ଖାଇ, ତାଳ ଗଛ ମୂଳେ ଜନମ ମୁଇଁ। ଏକାଳେ ହେଲା ଯେ ନଈରେ ବଢ଼ି, ଭାସି ଭାସି ମୁଇଁ ଗଲି ଯେ ବୁଡ଼ି। ଭଲେ ଥିଲା କେଉଟ ବାପୁରା, ମାଛ ମାଛ ବୋଲି ଜାଲ ପାତିଲା। ମଲା ପିଲା ବୋଲି ମତେ ଫିଙ୍ଗିଲା, ଭଲେ ଥିଲେ ମୋର ଗିଧନ ମାଇଁ। ତା ପୁଅକୁ ଆଣି ଦିଏ କୁକୁଡ଼ା, ମାଇଁ ମତେ ଆଣି ଦିଏ ଗୁଡ଼ ଚୁଡ଼ା। ଗିଧନ ତୁଲେ ଜାତ ଯେ, ମୋର ମାକେ ମୁଇଁ ଡଗରେଇ ବୁଲେ ଦିନ ରାତ ଯେ। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଇମିତି ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ଗଲାବେଳେ ଯିଏ ସେ ଗୀତ ଶୁଣୁଥାଏ ପିଲାଟିର ଦୁଃଖରେ ସେ କାନ୍ଦି ପକାଉଥାଏ। ତେଣେ ସାଧବ ଉଆସରେ ପିଲାଟିକୁ ହରେଇଲା ଦିନଠାରୁ କାହାରି ମନରେ ଆଉ ସୁଖ ନଥାଏ। ଜହ୍ନମାମୁଁ ତ ଲୁଚି ଯାଇଛି, ଘରକୁ ହସେଇବ କିଏ? କୂଳର ଦୀପ ତ ଲିଭି ଯାଇଛି, ଦୁଃଖ ଅନ୍ଧାରକୁ ତଡ଼ିଦେବ କିଏ? ପିଲାଟିଏ ନଥିଲେ ଏତେ ଧନ ଦରବ ଥାଇ ଲାଭ କ'ଣ? ଦିନ ରାତି କାହାରି ଆଖି ଆଉ ସୁଖ ନଥାଏ। ଏତିକି ବେଳେ ସେଦିନ ପିଲାଟିର ଗୀତ ଶୁଣି 7 ଭଉଣୀ ଯାକ ବାହାରି ଆସିଲେ ପଦାକୁ। ଆହା, ରାଜା ପୁଅ ପରି ଦିଶୁଛି କାହାର ଏ ପିଲାଟି? ଯାହାର ଏ ପିଲା ହୋଇଥିବ କେଡ଼େ ନିଷ୍ଠୁର ମ ତା ଛାତି, କେମିତି ୟାକୁ ଛାଡ଼ି ସେ ରହିଛି? ଏତିକି ବେଳେ ପିଲାଟି ଗାଇଲା, 7 ଭଉଣୀ ଗଲେ ତାଳ ଖାଇ, ତାଳ ଗଛ ତଳେ ଜନମ ମୁଇଁ। ତାର ସେ କଥା ଶୁଣି 7 ଭଉଣୀ ଯାକ ଆଉ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ। ଭଲ କରି ଚାହିଁଲେ ତା ମୁହଁକୁ। ହଠାତ୍ ସାନ ଭଉଣୀ ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ଇଏ ତ ଡାହାଣ ଗାଲରେ ସେ କଳା ଯାଇ ଚିହ୍ନଟା ଏବେ ବି ସେମିତି ରହିଛି। ଇଏ ତ ତାଙ୍କର ହଜିଲା ମାଣିକ, ଖୋଜିଲା ନିଧି। ସେ ତହୁଁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ପିଲାଟିକୁ ଭିଡ଼ି ଧରିଲା ଛାତିରେ। ଆଉ କାହାରିକୁ ଜାଣିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ନାହିଁ ଯେ ଏଇ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପୁଅ। ହଜିଲା ପୁଅକୁ ଫେରି ପାଇ ତହୁଁ ସାଧବ ଉଆସରେ କେତେ ଉତ୍ସବ ଲାଗିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ଯେମିତି ହସ ଖୁସିର ଛୁଅ ଛୁଟିଲା। ହେଲେ ତେଣେ ଗିଧନ ମାଇଁ ଚାହିଁଛି ତା ଟିକି ଭଣଜାକୁ। କହି ଯାଇଥିଲା କୋଉଦିନ ଫେରିବ। ଥଣ୍ଟରେ ତାର ଗୋଟିଏ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ, ଆଖିରେ ଧାର ଧାର ଲୁହ। ସେ ଲୁହ କ'ଣ ସରିବନି? କେବେ ଫେରିବ ତାର ହଜିଲା ମାଣିକ? ଅନେଇ ରହିଛି, ଅନେଇ ବସିଛି। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।